the redeemed worship you now. Holy, holy, holy are you, Lord. Kadosh Adonai, Kadosh, Kadosh, Kadosh Adonai, Kadosh Adonai, Kadosh, Kadosh, Kadosh Adonai. Feliz Havayashem, Kadosh Adonai, Kadosh, Kadosh, Kadosh Adonai. Father, we give you all glory this evening. We thank you for your faithfulness. We thank you for your mercy. We thank you for the opportunity and the privilege given unto me, Lord Jesus, to be here in the midst of your people. We thank you for your love and affection. We thank you for the mercy that redeemed a sinner like me to become a preacher of your gospel. Lord, we thank you, Father, for the redemption of our souls. We thank you, Lord, for the death of your Son, Jesus Christ, on Calvary, that redeemed us from all unrighteousness. We thank you, Lord, for the power that you have made available to us through the name of your Son, Jesus. Hallelujah to your name, Father. We thank you, Lord, for a place that you have provided for us in heaven. Glory to your name in the highest. We thank you, Lord, for as many as you brought here today. Oh, Lord, that is not by accident that they are here. We thank you, Lord, for the organizers of this program and the crusade. We worship you, Lord, Father. We thank you, Lord, for the provision of the resources and the human resources and the financial resources that you have provided to make this happen, Lord. Glory be to your name in the highest, Lord. We thank you because you are the Lord of yesterday. You are the Lord of today, tomorrow and forever. The one that has given us the strength and life to be here today. Glory be to your name, Father. In Jesus' name, Lord, I want you to release your power into the midst of your children today. Release your grace and anointing for healing, for miracles, for signs and wonders and deliverance. In the name of Jesus Christ. Father, glorify your name. Today is the last day of this meeting here. We want your name to be glorified today. We want your children to live here happy, liberated, set free with abundance and tremendous testimony. In the name of Jesus of Nazareth. We want them to live here, transform and deliver completely with fire burning in their spirit for the gospel. In the name of Jesus of Nazareth. Thank you, Lord Jesus. And for me, Lord, as I open my mouth to declare your word, fill me with your grace. Fill me with your power. Call into me, Lord, and set the captive free. Deliver your prayer on the devil and heal all those who are sick, Lord. In Jesus' mighty name. Amen. I want people to give the Lord Jesus, the King of Kings, the merciful God, the everlasting Father, the Prince of Peace, the Lion of Judah, the one that died and rose and is living again forever. A clap offering in the name of Jesus. Hallelujah. Hallelujah. It is the Lord Jesus that is the preacher. Not me. And therefore when they introduce me, I try to introduce Jesus. Because without Jesus, there will not be me. I cannot exist without Jesus. He is the Alpha and Omega. He is the beginning and the end. He is the mighty and powerful God. He is the one that went to the cross and shed his blood. He is the one that died and rose again. He took power and authority over kingdoms and powers, over principalities and forces, seen and unseen, known and unknown, physical or invisible.
Iya sa mga butang nga physical nga dili makita. He took the key of Iya death kuha ang yawi sa kamatayon. and he rendered death powerless. O unya iya buntong ang kamatayon. He destroyed the kingdom of darkness Ang dili iya sa kitang ini buntong. and he disappointed the craft of the wicked. O iya ni pa kaulawan ang mga And he daghay. speak free to anyone that believes in his name. O siya gayon naghatag og kagawad nga tumitong misalig sa iya. Therefore, I want everybody to lift up your hand and say, thank you, Ang ibayan Jesus. atong kamay tumay kita. Thank you, Jesus. Salamat Jesus. Salamat Thank you, Jesus. Salamat Jesus. Thank you, Father. Salamat Amahan. Glory be to your name in the highest. Maya sa ginatasan nga Dios. After the message tonight, I will pray for some cases here before we go. Kuman sa akong pagwari niya kaninyo sa pulong, ako mag-ampo niadtong adunay mga sakit karon. We will pray for the land of Philippines. Akong iampo, ako mag-ampo sa kining nasod sa Pilipinas. We will pray for people that are going through one challenge or the other in their lives. O ako mag-ampo sa mga tao nga niya nagapuyo dinhi sa yuta sa ilang We makinabuhi. will pray for some people that are demon possessed or demon manipulated. Mag-ampo ako niya ng mga tao nga mga gidemonyohan o kanang mga gigapos sa demonyo. We will pray for people that are having terrible dreams, nightmares, and Mag-ampo trouble. ako niya itong adunay mga daotang mga damgo, mga kagubot silang una-una, panahon ng mga tulog sila. We will pray for people that are looking for job or husband or wife or whatever thing you are looking for. Mag-ampo ako niya itong adung walay trabaho, magtrabaho, o kanto lang ita kasawa, And wala nga makabato na sila. we will pray for anyone that have any sickness in the body. O mag-ampo sa bako niya itong mga lawas nga dunay sakit. And the Lord Jesus will set you free in the O name sa of Jesus. Jesus, magapagawas o mag-aayo ka ninyo. He has given us a name that is bigger than every Siya other naghatag name. ka nato sa ngalan nga labaw mo sa And the talang-talang. name of Jesus of Sa Nazareth. pangalan sa ngalan ni Jesus Every knee must bow. Naman ang tuhod mo Everything in the heavens, ang tanang mga butang sa on the heart, o dini sa yuta. under the heart, Lalaw sa yuta. in the sea, Diya sa they kadagatan. must bow to the name of Jesus. Sila mga yugpok sa In your ngalan. life tonight, Dini kagabi o sickness must bow out of your Mga life. sakit mo Disease must bow out of your body. Praise the Lord! Depression must bow out of your life. In the name of Jesus! Depression must bow out of your destiny. In the name of Jesus! In the name of Jesus. Oh, glorify your name, There are many Father. people here tonight Siguro ano na pipila karon ini gabi that na. are bound by addiction. Nga igapos sa mga droga. Addiction of drug or O alcohol. na-addict sila sa mga humong ilipnon o sa mga droga. It might even be addiction of pornography. Siguro na-addict ikaw sa pagtanaw ni anang mga litrato nga hubo-hubo. It might even be addiction of masturbation. Siguro naisala nga imong gibuha nga sala sa lalaki nga magpatabang og lima. The Lord will deliver you tonight in the name of Jesus. Ha? In Ilato ka roho. in the name of Tonight in the name of Jesus. In the name of Sa ngalan ni Jesus. It will deliver you tonight in the name of Jesus. Sabi sa ngalan ni Jesus, matanda ka lang. I want to go quickly to His word. Mubalot adto kita dahil sa iyang mga pulong. Because His word says, Tungod kay iyang pulong na kayo. wherever we lift up His true word Sa diyan nga atong ibayaw sa ngadto sa iyang tron. and we preach His gospel according to His mind, Akong igawali ang iyang ebanghelyo sula sa iyang hunahuna. He will release the grace into our midst. Iyang buhiyan ang grasya sa atong atubangan. The Bible says in the book of Mark chapter 16, Ang Biblia nagsulti nga nato sa Marcos 16, in verse 20, sa versikulo it says, 20. and when the disciples went preaching the gospel, Sa diyan nga mga tinunan, nagawalakaw-lakaw, nagawali sa ebanghelyo. the Lord was in with their midst, O niya ang Diyos na nagpataliwan. and confirming every word that they preached O nagabuhat o nagapasidungog sa iyang giwali. with signs and wonders and miracles, Kay bulungan ng mga milagro. setting all the captives free. Ilang ipaygawas ka itong mga ginapos. The Lord will deliver you tonight in the name of Ang Jesus. Diyos magapaygawas ka nato sa ngalan ni Jesus Karon. Kapila ninyo. If truly is the one that died and rose again, Kung siya man galing ang namatay ang kabandang pausa. if truly there is heaven and there is hell for the sinners, Kung doon na may langit o doon na may impreno para sa mga if makasaya. truly He has called us and given us His word to preach, O sila kindihan ka pinagin ako, puro ang nagawali ka ninyo. if truly is the one that sent me to you to preach this gospel, Kung siya nagpadala ka ako, iwali ko ng ibang hindi niya He kami. will touch every area of your life tonight. Sa mga usabi, ako niya yung mga kinabuhi. He will remove infirmity from your body Wala ang mga baratiyan sa lawas. and set your captives free. O ang mga ginapos, mapaygawas ka mo. Every lawful captivity, Ang tanang ginapos mo rin so. every unlawful captivity, Tanang
captivity, ang kanama di man una-una, every unconscious captivity, kanaan kinigapuson. by the power in the blood of Jesus, Sa Ginoo Jesus, I set you free tonight. ako In the name of Jesus of Nazareth. sa atong Jesus Kristo. Amen. 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 Yesterday, Kagabi kagahapon, we were talking to us about the danger of sin. nag-isip ka ba yung munyanan kakuyaw sa sala? I told us a story about the city of sorrow. Ako kamong giwalian atong sundyan ng syudad sa pagkamasulukon ng syudad. The city of sorrow. Kanang syudad niya daw, naakalan kagulanan. The city of pain. O, syudad niya na ang kanang mga baratuan. The city of tribulation. Ang mga syudad niya da ang mga pag-antos ng paglutos. And many of us came out yesterday Siguro kagabi minggawas miuli kita kagabi. and we gave our life to Jesus. Nga inyong gihatag ang inyong kinabuhi ngadto kay Jesus. But that was good enough, isn't it? Dito to maayo na kana ang inyong gibuhat. But that is not fulfilled and completed Apo wala pa na matapos sa kumpleto kayo. unless you understand some certain things. Hangtod makasabot pa kamo sa ubang mga butang ako isulti So kanimo. I want to start from where I finished yesterday. Mga akong sugdan ka sa akong gitapos na ko kagabi karon magsugod na sa ta. So that we can understand the meaning of salvation. Aron makasabot kita ni anang pulong nga kaluwasan. Salvation is not completed Ang kaluwasan dili kana mahimong kumpleto. by you coming out here alone. Pinagi sa imong pagduon dili kagabi yung pagdawat kaniya. We have seen a lot of people that came out to answer the altar call. O daghan na ako nakita nga miani sa article pag dapit kanimo anis tubangan. And they did not go to church this following Sunday. O niya, Domingo, di mas lang atong simbahan niya po, di magyapos na manimba. But we are going to say some certain things to you today O karong adlaw atong imuon, buhaton sa kining atong. to make you understand the purpose of salvation Aron makasabot kita sa katuyuan sa kaluwasan karon. and what is expected of you from salvation. Kung sa may atong hulagway ni ining pulong o kining kaluwasan nga atong isgutan. You know, salvation is what the Lord brought to you to remove you from the kingdom of darkness. O ang kaluwasan mao kining paagi nga gikuha kita sa Dios gikan sa kangitnitan. To remove you from pain and infirmity and sorrow. Aron iya kang tantangan diya sa imong mga sakit o sa imong mga balatian. To show you the way through life, like I said yesterday. Aron ipakita kanimo ang kinabuhi sama sa kung isulti kaninyo kagahapon. But there are certain things you must begin to do to make that happen. Apan doon na pagbutang nga imong buhaton himuon aron kini mga kahitabo gayud ang kaluwasan sa imong kinabuhi. The Bible says you must seek first the kingdom of God and His Ang righteousness, Biblia nag-ingon nga una pagpangita ang inyong sa Dios ug ang iyang and pagkamataran. every other thing will be added unto you. Ug ang tanang mga butang ay imong gikinahanglan kini ihatag idugang kanimo. In the book of Matthew chapter 6 verse 33. Nga ka na mabasa sa Mateo kapitulo 6 versikulo 33. Jeremiah in chapter 11 verse 29 declared. Si Jeremias nag-ingon sa kapitulo 29 verse 11. sa kapitulo 29 o versikulo 11. 29 verse 11. 29 versikulo 11. It says the plan of God for you is good, not for evil. Naingon ang diya nga ang plano sa Dios kanimo maayo ug dili daw tan. To give you hope and future. Maghatag kanimo paglaom o ugma. His plan also is to include to bring you to heaven where you will rest permanently. Ang plano usab niya sa imo mao nga ikaw dayon nga ngadto sa langit. In the book of Acts chapter 3, Diya sa libro sa Buhat kapitulo 3. Acts of Apostles chapter 3 O dinhiwa ang mga apostoles diya. and verse 19. Versikulo 19. It said, therefore repent and be converted. Ngayon, busa o ilusog ka mo o pagkabig ka mo. Repent and be converted. Kinahanglan mag-ilusog ka o magpakabig ka mo. There are two things you have to do. Ano na ito ang kabutang angay natong buhaton? Repentance, Pag-ilusog conversion o makabig ka, has to be done. kinahanglan ka na atong buhaton. After repentance and conversion, Kaya niya lang ka pag gitawag o paghilusog o niining butang nga ba nga laing bahin. he said there will be a time of refreshing before the Lord. Nga doon ay panahon sa kayahay unya moabot diya sa tubangan sa Dios. Repent therefore and be converted, Ngayon dito paghilusog o kinahanglan makabig ka. that your sin may be forgiven. Aron ng imong sala kini mapasaylo. That the good time, pleasurable time, enjoyment time, time of happiness can come before the Aron Lord. maabot ang kalipay kasagyag kapangaya pagmaya atubangan sa Dios sa imong kinabuhi. So therefore, if you came here yesterday O kadto miali kagabi and you have not repented from your sin, siguro na masaylo ang imong mga sala. and you have not converted yet, Pero wala ka makabig pa, wala ka it magsimbahan. will look like I am born again, but things are not changed.
Mingon ka, nabunagin mo ko, pero wak mong gihapon ko mausap. Some people are like this, so many Christians. O, pila, kanina, mingon ka kamong Kristuhano. They say, I am serving the Lord for 10 years, I've been born again. Wala, mingon ka, nagsalagat ka sa Diyos, sa pulo ka to, hindi na imugsong na tao ka mong It's usap. problem and problem and problem. Apan kanunay gihapon na gibuhat mo di mayo. It's even terrible, it's tough now than when I was in the world. Mas pinilbi pa man karon, ako nakita, ako na sinati, kaysa dito pa ako sa kalimutan, wa pa ko mabulagin. But the preacher told me there will be joy after salvation. Apan ang iyon diha, kinahanglan kay kalipay, diha sa imong kalawasan. But there is no joy since I gave my life to Jesus. Apan, sadyang dinatang ko kang Isus, wa ko gihapon ko'y kalipay. Because many people think you gave your life to Jesus when you just come forward. Kadagang mga tao, nga, biniyon nga makahabaton ka niini, sadyang muani ka dili sa tubangan. When you confess with your mouth and believe in your heart. Sadyang itong sulti sa imong babaw, magatuo sa imong kasing-kasing. It is good to confess and believe, Maayo kayo magsugid o pagtuo. but many people don't know the meaning of conversion and belief. Apan wala, dagang tao ang makasabot kung saan ka nang magkabig ka o musalig ka. In the book of 1 John in chapter 1, Diya sa unang Juan kapitulo o 1, verse 9 and 10, versikulo 9 nga ito sa he Diyos. explained to us that you must confess with your mouth, Diya sa isa niya kanato nga kinahanglan isugid na sa atong mga baba. believe with your heart, Magasalig sulod sa atong and kasing-kasing. you will be O saved. ikaw nga maluwas. But what we do, Apan sa may angay na itong buhaton, we confess atong isugid doon, with ordinary mouth. diya sa atong kaugaling baba. We believe O yung isulod, salig kita. with ordinary heart. O sa diyan na ito mo ka na We kanato. don't know the meaning of confess and believe. Wala kita masayod sa kahulugan ng pagsugid o sa pagsalig. Look at the meaning of confession. Tanawa, ang kahulugan niining pagsugid. Confession means Ang pagsugid na pasabot kini, I believe in my heart nagasalig ako sa mga kasing-kasing. beyond every reasonable doubt. Bisan pa, walay pagduwa-duwa na, walay pagduwa-duwa. This is true. Kini mao ang kamaturan. Jesus is real. Si Jesus maayo kayo. He came and died. Siya namatay. He rose again. Apa nabanaw pag-usap. I believe what the preacher said. Nagatuwa ko sumala sa isulti sa I gave him my life. Mao gihat ko akong kinabuhi. It's not just do like this Dili lang ang mayunana na kayo. and you just repeat after the preacher Na sunod-sunod ka sa magwawala. and just go home. Nauli ka sa inyong balay. This is the reason why you don't see genuine Christian in the church anymore. Pamilya mo, nga nga di tabakitag bagong Kristuhanon, di sunod simbahan. They don't understand the context of confession and believing. Kaya wala sila makasabot kung sa'yo, buti pasabutin ng pagsugid o ka ng pagsalig. Before you confess, Sa dili pa ikaw mga sugid, you first of all believe. kinahanglan una mo salig mo tuloy kayo sa mga singkasin. Your confession Kaya ang imong pagsugid, comes from your belief. gikan ka na sa imong pagsalig. You confess Imong isugid, what you believe. kuno sa imong ituon. You don't believe Wala ka mong salig, what you confess. kuno sa imong isugid. You believe Misalig ka, in your kaya heart. sa imong You kasingkasin. confess Imong isugid, with your sa mouth. imong baba. Then you'll be saved. Kanya, mamaluwas ka nga. How can I believe in my heart? Usaw man ako pagtuo sa akong That is the kasingkasin. question. Mao ka ng pangutana. How can I believe in my Usaw man heart? ako pagtuo sa akong kasingkasin. For example, O panalitan. when I was coming to Philippines Sa kaya nagpadulong na ako din sa 3 Pilipinas. days ago, Tulog ka adlaw milabay. I came with my passport Ako may ana wa sa akong pasaporte. in Manila, Dito sa Manila. International Airport. Dito sa International Airport. Dito International Airport. And the immigration said, can I have your passport? O ang immigration minyo dito asa akong pasaporte. I said, oh, Dito di akong pasaporte. here is my passport. Di akong pasaporte. And he Kanya tanaw sila akong pasaporte. looked my face, Tanaw sila akong naong. said, oh, you live in Ireland. Ay, nagpuyo man din ka sa isla. I said, oh. Isla ba yun? I said, are you sure Tinood ba yun? this is you? Nga ikaw kini? He said, yes, of course, it's me. Ako ka na, klaro kayo na. It's my picture. Tanawa ako litrato. Look very well. Tanawa, tutukin pa ako litrato. He said, oh, yes, Okay, ikaw gina ni. I believe. Ako nagsali. Go. Nakaw. What is believed there? O sa man yung isaligan? The immigration believed in the picture Nagayusan, nagastuo, nagasalig sa litrato. with every evidence of my look, Nga sa tanang ebidensya sa akong naong. beyond any doubt. Wala siya magduwa-duwa nini. This is you. Nga ikaw kayo kini. She confessed with her mouth. Iyang isugid sa baba. Go into her Lakaw! Go into the Philippines. Paingaw sa Pilipinas. Go Atong into pulog. the Philippines. Sa atong ipulog. Because she saw with her Tungkol kayo mouth. nakita niya akong pasaport. She believed in the Kaya heart nasalig sa iyong and kasigahan. she confessed that Ang I should isugid go. siya sa iyong baba. That's Lakaw! how you receive salvation. Bawa ka ng paagong sa pagtawag. Believe in your heart. Salig ka sa dimag. This is Jesus. Sa ginibaw si Jesus. He came to die. Hamis siya na He matay. rose again. Siya na para na mag-usap. He is the Son of God.
Diyos. I don't just believe because somebody says so, Wala lang kabutugan ni sulti kini ang uban. but I know so. Apang ako misali I kayo. have seen so. Ako nakita kayo. I have witnessed so. Ako nasaksiyan kayo. This is not like Jesus. Dili kini sama kay Jesus. He is Jesus. Siya kayo si He Jesus. does not look like him. Dili sa sama na. He is the Son of God. Kaya alam niyo He siya. can save me. Siya nagpadala He kayo. can deliver me. Sa mapaigawas ka na ko. He can set me free. Sa mapaigawas ka He na ko. can heal my body. Makaayos sa mula. He has a place for me in heaven. Siya mga panalangin. When I depart from this world and heaven, I believe him. I confess him. You are the Son of God. You are the Son of God. Take me, Lord. Come into my life today. I am yours forever. That is how to receive salvation. You must believe in your heart. You must not don't make it look like Jesus. Ayaw, una-una nga, gusto ka mahimo pang naong ni Jesus. Because if you look like Jesus, Kaya kung pala yung mga naong niya ni Jesus, and you are not sure it's Jesus, gawagin kayo makasiguro, ikaw ba yun na si Jesus? after 1 week you'll be out in drinking. Hangtod sa mga kasimana, inom-inom ka na kayo, kaya klaro, kaya siguro. If you are not sure it's Christ, Kung ka makasiguro nga, Chris, ikaw ba si Chris? after 2 weeks you go back to the street again. Awan sa dua kasimana, maghugoy-hugoy ka na, sigasa ka na lang, lakaw lang ka. And somebody will ask you, brother, what happened? You were born again. Say, oh, it doesn't work for me. May mga amigo, may mga maunsa ka na. Wala kini may tabo na Because dili siguro ako. because you have not believed in the first place. Tungod kay wala ka man nga salig nga tuo sa unang bahin. See, Ano? if you believe Kung ikaw nagatuo, before you confess, sa dili pa ikaw musulti. everything is possible for them that believe. Ang tanang mga butang mamahimo kanila Everything is possible for them that believe. Ang tanang mga butang mahimo. Your healing is possible if you believe. Ang imong kayuan mo imposible nga The tuwan. same salvation that saved you Ang kaluwasan mao kini ang luwas kanimo. yesterday. Kagahapon, How many people were saved here yesterday? Raise up your hand. pila kanina nakasinati kaluwasan. You were here yesterday Ato gahapon magabi dili mo. and you believe you got saved yesterday. Raise up Ikaw your ito hand. yung ikaw naluwas na sa diyan imong gidawat sa Jesus. I want to see your hand. Gusto ko tanaw mo ta If you makita imong mata. Imong mata, imong mata. came here yesterday, Imong kamot, imong kamot. raise up your hand. Kato gabi ito rin doon. Pataas imong kamot, apa kay klaro? Doon na kanila. Okay. Okay. Ayaw mo buhat-buhat sa ato pinaato. Sorry, my dear. Can you stand up, please? Tindog. Behind Pastor Abbas. Yeah. You were saved yesterday. Naluwas ka gabi, di ba? Yes. Why are you sure that you were saved? Ganong siguro ka man nga ikaw luwas yun. Jesus told you you were saved? Did Jesus tell you were saved? Si Jesus bali, nagsulti nimo nga ikaw naluwas. How do you know you were saved? Kung saan nimo pagkaibalaw nga ikaw naluwas. Were your sin forgiven yesterday? Ay mo magsala, ipasaylo kagabi. Who told you? Kisa nagsulti nimo nga ang sala nimo ipasaylo. Nobody told her that her sin was forgiven. Wala makasulti ka nato nga ato mga Sit down, man. Nobody told her that she was saved. Wala nagsulti kaniya nga siya naluwas. But because she came here and believed what I said Tungod kay yesterday, siya umituo sa sumala sa iya nga dungog kagahapon. she believed she was saved. Siya nagatuo nga siya naluwas. Sit down, your faith has set you free in the name of Jesus. Sit down, God bless you. Sino na, panalanginan ka, o ang Diyos magpagawas pa So kanimo. it is by faith we are saved, Mao na nga pinaagi sa pagtuo, ikaw naluwas. not by works of our hands. Dili pinaagi sa buwas sa atong So magpamot. that nobody can boast about it. Aron na sa bisan din siya nga magpahambog o magpasigar mo. But when it comes to healing, we don't believe. Sa diyan kita, muduol kaniya, di ka mutuo. We believe that we are saved. Kita naluwas, kay kita mituo. We don't believe that He can heal us. O, kita nagatuo nga sa makaayo ka na to. We don't believe that He can help us. Kaya nagatuo nga sa makatawag ka na to. We don't believe that when we pray, He can hear us. Sa kita nagatuo, nga kung kita mag-ampo, maayo kita. Yet we believe that our sins are forgiven. Apat tinuon nga itong salat, ipasaylo na. That is misunderstanding. Usahay ka na, nalain na itong pagsabot ka ng If butana. you do not get your salvation right correctly, Kung wala pa mo madawat ang kaluwas sa sakto, grado kayo sa imong you will kinabuhi. not be able to receive answers to your prayers correctly. Dili kay ka makadawat, ang tubag sa imong mga pag-ampo, bisa kalusa. Therefore, Busa, repent and be converted. maningon nito ninyon, busa, pangilusol o pagpatabi. Every sin will be forgiven. Ang imong mga tanang salamat pa sa ila. And there will be a time of healing, joy, and refreshing before the Lord. Panahon niya kayuan, kalipay, o kasaya, diya sa atubangan sa Diyos. What is the meaning
meaning of repentance? Kung sabay mo ipasabot sa paghinusol. What is the meaning of repentance? Kung sabay mo ipasabot sa paghinusol. Because many people came here and said, I am changed, I am redeemed, I'm new. Dagan ngayon nga ako ninukat na o ako nabago na. Repentance means, Ang paghinusol mao kini ang pasabot. see, before I tell you the meaning, Sa dili pa nako kini isaysay kaning tudlo. if you don't get these two things right, Kung wala pa nimo mabuhat kini duha ka butang akong gisulti. you will only hear about miracle, you will not see one. Di mo lang madungog kini apan dili ka kakita kayo nini. You will see people that share testimony, you will not be able to share one. O imo kay mahimo sa pagpamatuod sa imong kinabuhi sa diyang imong It will nibuhat. just look like God is not doing anything for you. Murag wala kay mabati og nahimo ang Dios sa imong kinabuhi kung di ka mohatag og testimonyo. Because the Bible says, repent and be Kaya converted. ang Biblia nagsulti ka nato og kinahanglan maghinusog ka o magpaghabi. Your sins will be forgiven. Aron imong sala mapasaylo. If you came here and you have not repented and converted, Kung nani ka dinhi o nyawa ka maghinusol o dili ka magpaghabi, the sins are not forgiven ang yet. imong mga sala dili na di ka mapasaylo. Then what is repentance? Ano sa man ang paghinusol? Repentance means, Ang paghinusol mao kini mo ipasabot. I know that I am a sinner. Ako na imanong ako makasasala. I know that it's not good to sin. Ako na imanong nga dili maayo ang I pagpakasala. am tired of committing sin. Ako gigapuy na sa pagbuhat ng kasalanan. Look at our youth, they gave us a drama Tanawa ang atong mga matanon gihatag sila pasundayan. a few moments ago. Sa dili sa wa pa madugay It was lawan. a wonderful drama. Usa ka nindot kayo nga papasundayan. So there was a young man that was covered with sin. Dunay usa ka batanang tao nga puno sa kasalanan. Jealousy, Na mga siloso, greed, nalo, prostitution, o mga pagbaligya sa dugo. and the Lord Jesus came to deliver him. O unya si Jesus doon na kanila o nagpaigawas kanila. The Lord is willing to deliver, Ang Diyos andam sa magpaigawas kanila. but you must be willing to let go yourself. Apan subuti ngayon nga kini mahimong mo If- ang mong sarili Even kanila. when the Lord Jesus is pulling you out of sin, Kung si Jesus nagabira kanimo and you want to go to sin, apan ba ka mo He cannot help you. Dili sa makatabang kanimo. God does not take you out of sin by force. Ang Diyos dili makakuha kanimo sa imong kaugalingon sa sala pinaagi pagpugos. Jesus doesn't take anybody by force out of Dili sin. ka pugson nga tangtangon ng imong sala. He will give you a hand to help you. Ihatag ka iyang kamot kanang pagtabang kanimo. You must be willing to stand up. Kinahanglan andam ka nga mutindog. And when you are willing to stand up, Kadang andam ikaw nga mutindog. He will keep you to Himself. Iya kang dadong sa iyong But kaugalingon. if you are willing to go back to your sin, Apan kung ikaw sibok sa imong He will sala. let you go to your sin. Iya kang tugutan niya pagpadayon sa iyo. Because your enemy, the devil, Tuon kang atong kaaway he, ng mga yawa. he doesn't forget about you. Wala siya makalimot kanimo. 1 Peter in chapter 5 verse 8. 1 Peter chapter 5 verse 8. Una Pedro kapitulo versikulo 8. Say, be careful and vigilant. Kinahanglan magbantay kita. Your adversary, the devil, Ang atong kaaway ng mga yawa. is roaming about like a roaring lion, Nagalimot-limot sa atong luyo sama sa niyo. looking for who to devour. O naglantaw kung kinsa ang iyang matukob. So when the devil leave you for a while, Sa diyangat biyahan ka sa yawa sa pipila kay ngayon. just like the people that came here yesterday to give their life to Jesus, Sama sa mga tao nga mihaning kagabi paghatag sila kinabuhi kadto kay Jesus. devil leaves you for a while, Sila tugutan sa pipila kay ngayon diya. but he doesn't go forever. Apan dili sa mga tao sa way katapusan. Did you remember that drama piece? Inyong ba mo atong He ipakita karon. stood up again Ibalik siya pag sa bitindo. to come after those that have been saved. Na guwaon niya kadtong naluwas na ang tapagbalik. If you are careless, it will overtake you again. O na sila makuha ka niya, siya na magdumala mag-usap sa He mga kinabuhi. seeks every day to steal, to kill, and to destroy. Kaya ipangita ang mga tao aron niyang patio niyang But the Son of God came to give us life and more Ang abundantly. anak sa Diyos mihani ang maghatag katong kinabuhi o ng kinabuhi nga madagalaw. So repentance is, Mao nga ang Panginoon na kini. I am tired of my sin. Ikapoy na ko sa akong mga sala. I don't want sin Dili anymore. na ko sa sala. I don't want greediness anymore. Dili na ko nini. I don't want jealousy Dili anymore. na ko ni anang mga I sila. don't want envy Dili anymore. na ko ni anang kasilo. I am tired of lies. Oh na. Ikapoy na ko sa I am mga tired of deception. Ikapoy na ko sa mga I paglingka. am tired of pornography. Ikapoy na ko ni nang magtanaw mo mo. I am tired of masturbation. Kanang mga butanga ako na biyan. I am tired of fornication. Dapat na mga pailawas sa mga I am sala. tired of adultery. Oh, ikapoy niya ko ng Help me, pagkakataon. Lord. Kapag niya ko Ginoo. Help me, Lord. Then the Lord show up to help you. O ang Diyos na padala sa kabog He pulled out your hand.
kuhaon yan yan. He pulled you up to himself. Iya kuhaon ka din sa And you begin to live a new life. Sugod siya bago sa imong kinabuhi. And you have to now be careful. O na kinahanglan ka You must be watchful. Kinahanglan magmatukaw. You must be careful. Magbantay kita. And you must begin to walk with the O Lord. na kinahanglan kita sugod pakiglakaw It is sa Diyos. only walking with the Lord that will give you a permanent victory over sin. Ang pag-agi lamang sa pagkauban, paglakaw sa Diyos, mao'y makatag kadaugan pagbiyak sa kasalanan. You don't have to list number 1 to 10. Dili na kinahanglan ilista pa nimo kini mga utang. Fornication, Ana, paglawas, adultery, pagpanapaw, number 3, lying. o na uban pa I ilista. don't want again, God. Wala na kinahanglan ilista pa na nimo. But if you give your life to Jesus, Apan kung ihatag nimo kinabuhi kay Jesus. commit your life into Him, Ihatag nimo yung kaugalingon if na you kamo. abide in Jesus, Pero ikaw mga sunod na kay Jesus. one abide in you. Siya ay ang pulong You will mag-iwan kanimo. decree a thing on earth, O ikaw mahitabong and it will be established for you in heaven. o establisan niya. He will deliver you from sin completely. Gawas kanimo ganyan sa kasalanan. Walking with Jesus. Kung sa may buhat ni Jesus. Walking with Jesus. Sa kao ka ni Jesus. Put your hand with Jesus. O kung tayo mong kamot. Go everywhere with Jesus. Asa sa buhat ko. Read His word. Sa ang mga pulo. Meditate in His word. Landong sa mga pulo. Be with Him morning, afternoon, and night. O ang gabi. Pray in the morning. Ampo ka na mo. Pray in the afternoon. Ampo na mo. Pray in the night. Gabi ampo. Attend your church fellowship. Na maghiusay ka. Bible study, you are there. Sa Biblia. Prayer meeting, you are there. O nakakinang tuwa ka. Sunday service, you are there. Singyo na ka. You will be see yourself growing in the Lord. O imo makita ang pag-uso. And you begin to grow in the Lord. Nakanato ko sumuso. And when you are growing in the Lord, Ang uso ang tuko. sin begin to go from you. Sala, bukalila, bukalagi o kanati. You discover you can no longer lie. Dili ikaw may mong mabakap pa. You discover that whenever your girlfriend comes to say, oh, let's go, Ang imong maniskumpleto, ang imong amigo mayon, banda dito. you say, oh, no. Adi na kung kuban ka nimo. I'm sorry. Pasaylo I'm ako. a changed man. Ako, bago lang tao. I'm not who you think you are. I Kaya am. na ako sumalak sa mga nuna, kinsa ko. That is repentance. Mao kanay paginoson. That is Mao repentance. kanay paginoson. Then what is conversion? Unsa man ay ang magmakabig? What is conversion? Unsa man ay magkabig ka? How many people know what Muslim is? Pila ka nato na mga Muslim karon? I believe we all know. Do you Isa. understand what you said? Isara, isara. You know what a Muslim is? Abi no kay ba naman mo sa Muslim? Okay. Okay. What other religion do you have here in Philippines? Popular one? Roman Catholic. Oh no, Catholic. Any religion. Hindu. Hindus, for instance. Now, if you formerly used to be an Hindus or a Muslim, Ano pamilya sakop sa Hindu o Muslim? and you believe the gospel of Christ, Kung nakatuloy ikaw sa Evangelyo sa From your heart? sa imong kasing-kasing, and you confess Him, yung sugod ka pagsugid, and you decide to repent, yan is sugod ka na mahinuson, then that is where conversion starts from. mao ka na pagsugod nga ikaw mahimong makabig. Conversion is a change of life. Ang pagkakabig, mao na pag-usab sa atong You kinabuhi. cannot meet Jesus and not change. Dili gid ka matagal hindi Jesus ang tundi ka mausab. There are some people that say, I'm not changed, but I'm born again. Ngayon nga, adi ko gusto mausab, That is, gusto mo na that is not possible. Dili ka na pwede, o may tabo kayo. Can I tell you a story? Ako ka mong sugdayan sa usa ka istorya. Can I tell you a story? Nagaad ko ka mong usa ka istorya. There was a man that got born again in a village. Doon ay usa ka tao nga nabagko yung kinabuhi na usab dito sa usa ka balangay. He used to smoke a cigar, a pot. You know what a pot is? It's long and it has a somewhere you put fire. Siya tabako niya ng dauban lang ng tukoy o kalayo. He used to smoke the pot, Sige siya sa suyok, sige sa kulot anang mga but he's born kalayo. again. Abaan siya, una din, Kristofano. He repents from his sin, Ang inulso siya sa mga sala, but is not converted from the sin. apan dili sa gusto magpailayo sa sala. Repentance from the sin is to realize you are a sinner. Ang pag-inulso sa sala, mao ka ng pag-ilang ikaw makasasala. Conversion is to change from who you used to be to a new person. Ang mga bagko, ang mga kabig, mao ka ng pag-usap nimo sa bagkong pagkatao. This man carrying his Bible in the hand. At kinitawana, kubos ng Biblia sa ilang ilog. He carried the Bible in the hand, Na Biblia sa ilang ilog. and he began to smoke. Bible is here. Cigarette. Pero kapag dito sa Biblia, sa ilang po, karang tutho. Pastor, Pero sinilang yapon ng bulong-bulong sa ilang tabako. Praise the Lord, Pastor. Salamat kayo ng pastor. Pastor. Namin magugay yung sub-sub-sub. I'm born again. Bunagin ako, pero namin magusub-sub-sub taan yung mga tabako. Pastor, I'm born again. Hallelujah.
Les nga, dalahin mo ng Ginoo, kung lagi nag-yugo. Pasin ba? Kulon. And the pastor said, you are born again, but you are not converted. Yung si ang pastor, wala naging born again lagi, pero wagi ka magani. If you are converted, you won't smoke anymore. Kaya kung nakamig pa ka, lagi ka manigarilyo. He said, Pastor,